पछो कहीं के पिता ला तिर उतर दिल के ना की ना ओए गो मुई जन दिन नो बुद्धि जानले मोर दादी दिन नो मुई लिम गछ के खाली चाबू छे जे पिता আর কেবে মিঠাই দিলার কে কাজে পিতা হলা ତାପରେ ଚାଲମା ଆଉ କାଣା ବସ ହଁ ବାବା ପିତା ହେଲା ହି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ହି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ବୋଲି କହୁଛି ମୁଇଁ ପୁରାଣର ବିଧାନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ आगो पितृ सत्य पाली देख प्रभु श्री राम 14 वर्ष मने मने कले गमन जिते बेले पितृ सत्य पालन करी करी रामचंद्र वनवास आगो से ही समय रे देख दुष्ट रावण आगो जोगी वेश धरी सीता गला हरण अरे तू अंते चाहा है ना सुनो सुनो देई मन रामायण कथा है तो गरहे कर श्रवण सुजन हो सुना सुजने देई मन पुराण हो कोली कहूची मुई पुराण जिते बेले सीता माता को रावण चोरी करके नहीं जाइए पंचवटी वन रे प्रभु राम लक्ष्मण सीता को खोजुछन तो खोजु 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 किष्किंधा राज्य के गले सुग्रीव संगे मित्रता कले जे सुग्रीव तुमे गोटे मोर सहाय्य करि परबो मोर सीता को चोरी करि नेछि तुमे जदी सहाय्य करबा बेले मैं तांको खोजबारे समक्ष तो सुग्रीव कहले प्रभु तुम्हें जनता विपद अच्छे मुई भी ठीक सेंता विपद अच्छे मोर भाई बालीवीर मोर निज स्त्री के हरण करी कर नहीं गला मोर राज्य के छणे कर से राजा हो जाइछि जदी मोर भाई बालीवीर के तुम बाधा करी कर मते जदी राजा करबो तुम साजा में करमी आगो से ही समय रे देखो से नारायण आगो बाली को बाधा करे सुन सुदन रामचंद्र मारवा से तो राजीव लोचन गोलक बिहारी विष्णुंकर अवतार मर्यादा पुरुष रामचंद्र एंता देखे मारी कहीं लुचि लुचि कर कहीं मारले बालींकर पाखरे गुटे बर प्रदान थिला जेन जदी बालीवीरंकर पाखे से युद्ध करी जिबा बेले जेते बलियार हितले भी से बलियार अधा शक्ति बाली के पले आसुथिला दिने रावण युद्ध करी गला रावण अधा शक्ति पले गला बाली को रावण केते वर्ष पर्यंत बालीवीर रावण केनता तार खाके चेकी कर रखि देते 15 वर्ष कते वर्ष दबा बाली रो हेते शक्ति थाए तो रामचंद्र जदी युद्ध करी जेथिले रामंकर अधा शक्ति बालींकर पखे पळे जेथिले सेति पई रामचंद्र गुटे लिंब वृक्ष तले लुकी करी से माने राम बाली को वधा कर तो से लिंब गछ के बाली ही रूपी दिला से लिंब गछ तले लुचि करी रामचंद्र बाली को वधा कर तो लिंब कहला लिंब गछ हे प्रभु नारायण बालीवीर अभिशाप देउछि लिंब गछ के तते मां जेंता छुआ के पालन करसन ठीक सेंता तते पालन करिथि चाटीटा को हाथी कली आज एडे बड़ हेलु जे तोर पजाड़े लुचि कर मोर रामचंद्र मते मारी दे जा मुई तते अभिशाप्य देउछे मोर अभिशाप्य कारण रु तोर सारा देहटा पिता हे जिबा
ବାଲିଙ୍କର ଅଭିଶାପର ଲିମ୍ବ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ପିତା ହେଇଗଲା ଲିମ୍ବ ଗଛ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦ ତଳେ କାନ୍ଦୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବିନା କାରଣରେ ମୁଇଁ ପିତା ହେଇଗଲି ମୁଇଁ ଇ ଜନ୍ମରେ আর মোর মুক্তি নেই না তো লিম্ব গছকু প্রভু আশীর্বাদ কলে চিন্তা নেই করতি যদি মোর কারণରୁ যদি পিতা হই গলা তোর সারা শরীরটা ততে যদি তুই চাহুছি থু থু করি সমস্ত তো থুকবে বলি করে চাহুছি যা আমি তোতে আশীর্বাদ করছে কলি যুগরে কৃষ্ণ অবতারে যেতেবেলে মুই জন্ম হবি দ্বাপর যুগরে তারপরে গরম চা যাকে পিবার আছে সমস্ত আনি बाबा बिकी ने पारे चंदे किलिबिली हे जो ग्राहक ले आते बोली ए नानी तो रामचंद्र आशीर्वाद कले लिंब वृक्ष बोली गो कली जुगरे नीलांद्री धामरे जगन्नाथ धामरे मुई पूजा खाए से लिंब गछरे मोर दारू ब्रह्म खंजा हेबा आ तोते समस्त जगन्नाथ जगन्नाथ बोले दुई हाथ टेकिथिबे सिद्धि एवं सोम नामरे सिद्धि सोम बुड़े नाम 100 टंका पुरस्कार अंगर अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करते एक बार तो रामचंद्र आशीर्वाद रे प्रभु दारू ब्रह्म होकर पूजा खाइले कली जगह से लिंब गछरे जगन्नाथ मूर्ति तैयारी हैला आउ दारू ब्रह्म होकर जगन्नाथ पूजा खाए बुझि परछ लिंब गछटा पिता हैला अरे एही परि जानो ए पुराण रहे विधान सुजन हो सुन सुजने देई मन पुराण हो रामायणर कथा तुमर दादा आसबार समय हे गला न चलो घर के जिम्मा चलो तापरे बाकी चिट्ठी पत्र आसले देखमा हाय गो देखो नरे कहि देते सब जे काहे करबो पहला तहन तही गला चलो चाणा गो हे बौल रे हां ए मोर सुंदरी बौल ए बौला बौला ए तुम्हें बाहा हेलो ना तुम भाई पुआ देखिबा ए ना एबे बाहा भी मो बयसटा हेई नहीं एबे आबा गोताला चेंज मोड पने पूछो तुमर दादा आसीथिबे हां हां मनर को बाट होय गो हमर इहारे आमर बड़ सान घुड़का वाला सब बेले तांकर वर्ल्ड फेमस थिला कहीं केते केते स्टेज प्रोग्राम करूथिले तांकर स्त्री कोनी छत्रिया दीदींकर मृत्यु हे गला यहाँ दे दूसरा गां के एखा आसी छ दूसरा नु केते किलोमीटर है बेटा 1 किलोमीटर के 1.5 किलोमीटर हमर दूसरा ग्रामर हमर बड़ छत्रिया तांकर पत्नी कोनी छत्रिया मृत्यु हे छै भगवान तांको तांकर आत्मा को सद्गति करंतो बोलो आनंद हरि बोलो मनर को बाट होय गो मनर को बाट मनर को बाट देई छे कुलीमा मोर मन राजा मोर निनिर दादा मोर प्राणनाथ हेबे बोली मनर को बाट होय गो मनर को बाट मनर को बाट होय गो मनर को बाट मनर को बाट देई छे कुलीमा मोर मन राजा मोर प्राणनाथ हमर दिनी बाबा हेबे बोली मोर मन राजा मोर प्राणनाथ हमर दिनी बाबा हेबे बोली दिन बेलिया मुई देखु त सपन केबे आए गो मोर
আছে বানা আছে বানা আছে কেনতা হেসি বাবু হ্যাঁ। আমার যদি বীর যদি মার করিছে করিছে আর ঠেঙ্গা যদি বাহারিছে পারিছে তোরা না চিনিস ধরো ওই ওই যদি ছেকে পারলো হ্যাঁ বম্বেদের বাজি যাচ্ছে বেটা বলে তোমার বীরতে আছে বীরটা বি আছে মার ফের করছি করছি বলে এটা কেন মহকাকে চিনা হলে রাতের 12 বাজে রাতি করছি কেন তাই সলা ভকুয়া রাতের 12 বাজে না করে কি সকাল বাজে করে বাবু পাটটাকে ধরে মার করছি কেতে কে পাটটাকে ধরে হেলে কেতে বর্ষ হলে গোটে পাঠেছি হো কেতে বছর পাঠাছি ওই আরে বাবু শাস্ত্র মন্ত্র বর্ষ 40 বর্ষ জানো পাঠালা শাস্ত্র মতরে বর্ষ 40 বর্ষ হলে জানো যে গোটে পাঠ পুরো পাঠালা বল করি তেনকে তোমার বীর মার করছি তেনকে তুমি বাড়ি বাড়ি বাহার করছো বাড়ি ফের খেলছো খেলছো প্রকৃতে গহরলো রনু মা কুচু কেচুম মা কুচু প্রকৃতে যদি তুমি গহরলো আই হো বাড়ি ফের খেলছো আচ্ছা 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 বলে সর্বপ্রথমরে কেন পারবাসি আচ্ছা কেন বার বাজবা পয়লা বাজবা খেলছো মেন আচ্ছা 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 তেনকে বাজবা বাড়ি খেলে আহা তেনকে বাজবা বাড়ি ডরেন আই হো তেনকে দেবী দেবতা পার বাজি করি আহা বাড়িকে শান্তি করছন আচ্ছা 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 শান্তি কলা পরে আহা 5-10 মিনিট রেস্ট নেলা পরে চা জলখিয়া যেটা নরিয়ার বড়ু করথিবে খেবে আচ্ছা 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 তেন পিয়া পি করছন হ্যাঁ হ্যাঁ তেনকে 5-10 মিনিট রেস্ট নেলা পরে এটা ঘর 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 জোহারেন যাস আচ্ছা 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 আমার সাইড সে প্রকার বাবা আমার বড় বিশ্ব প্রকার হবে বেটা সেম টু সেম সাম টু সাম হবা সেম টু সেম হলে মোর ডলে এই কেনতা পত্র রাখবা কেনতা বতে ডাকবা কেনতা পত্র রাখবা যেতেবেলে গামুরসাকে বাড়ি নিয়ে আসি কে আহা এ মৌকাকে ঢোল ডাকু কেমন রাখবা এ আড়গিচি টাড়গিচি আড়গিচি টাড়গিচি আড়গিচি টাড়গিচা আড়গিচি গ্রাম ইন্দ্রিগড়া গিন্দ্রিগড়া দিন ইন্দ্রিগিনা ইড়গিনা গিনকড় গ্রাম খিচখিচা গ্রাম খিচখিচা গ্রাম খিচখিচা এটা হলা খোল সময় তার মানে খোল সমান আরে ছোট বাড়ি নি ধরিছ আচ্ছা 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 এটার পার হলো এটা কান্দা বাজবা এটা বাড়ি খেলেন আই হো গ্রাম কিড়কি কিড়া কোর কিড়কিড়া কিড়া কোর তো কা দামে রে বেটা পোহর বলবা পূজা চালিছে এই পূজা সর রে বেটা পূজা সরলে তো কালকে লেকিন এটা পোর দিয়া বা আয় আচ্ছা 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 ভাগে যাবো বলো এদিকে ভাগবো বাবা ভাগলে ভাগত নাকি বাবাকে ইয়ার ডকো চিন্তা কুতা আচ্ছা 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 বাজবা আয় नहीं रे साला क्या बोला हाँ तेरा कार बार में दूसरे बेटा इरा पर तुम नोरिया लोकर पार हो तो कहे नरिया बार बजा बोली के केन पार से अरे बाबू तो टेंशन फ्री बाटे का बजा बोली क्या फिरी टेंशन फ्री सब पार सिकाला पुता हां ई फ्री बाध्य गोटे केनता जेनी सिके पारला अच्छा केनता कोले टेंशन फ्री है हाय हो केन मोहका के फ्री है हां हां केनता कोले फ्री है सी हाँ, हाँ। हटा के बता बोले बता रे बड़वा ओए स्कूल के जीबू हां हे पिला जो दिन चलला बेले मास्टर ने बते दवा बेले हे पिला आके घिचबा केनता करी हेले बता रे बजवा बताले बाजबा बाबू हां हमें जे तता से बिल का भागा हां अरे धरी के जगह तो दी जाई आगे के साइड दियो हक्सी एंती कोलो हक्सी ना हट ये लोग बसला लोग हका मुता करी छुके होगा मन रे भोकवा कैसे हमें जदी बीर के बाहर कर दिचो हां और धरी के लक्ष्य के दी जाई हो छो बोले कान से जान छान हबार कथा छान अच्छा अच्छा अबदाने ओए सीधा सीधा कहबो तुम कहीं जीवो उधार कहां जाओ बाबू कहीं जीवा चिंतन रे बेटा चिंचन गोले लादवत रे बाबू लादवत रे बेटा लदबद गोले मंदिर के बाबू मंदिर मंदिर के अच्छा तुम्हार मंदिर है के क्या हमर मंदिर के थे बाबू क्या छे है ना तुम्हार वाइफ सिस्टर मां डार्लिंग मेहजा मोहजनता सब होत बेटा नहीं हो जेते इंग्रेजी जे मारो छे जे केते पड़ी छो ने केते पड़ी छो केते बंदर केते पड़ी छो केते बंदर भगवा मोके भोकवा बोलते मोके भोकवा मोके भोकवा अच्छा। ओए ओ भोकवा मनुष हां एटा के मेट कोदा अच्छा की उरुम कोदा हाय हो की बेल कोदा हाँ। येता पड़ी छरे बाबू
नहीं रे भोकवा तमे केते क्लास बार बार सावधान में सच्ची क्लास बार बार बोलती केते पढ़े लेक्चरी भर के देते बोलते बेटा क्लास बोलवा की ना होय मत एले केते क्लास तक पढ़ी छे बाबू केते क्लास तक बार पढ़ी छे अरे बाबू 100 100 350 क्लास तक बार पढ़ी छे ई बुआ हां हमर गा के भोकवा बने छके काहे लागे हमर देश केनटा जान से केनटा बाबू हमर देश हला भारत अच्छा 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 हमर भारत रे देश देश बोलू छे मुई भी हां हां मोर जानते कोनोसी जगह ने मुई 100 150 200 250 क्लास स्कूल ने देखबार काल अच्छा 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 आर ती 350 क्लास केने पढ़ी दिली अरे बाबूरा गुहाल पाट रे बेटा गुहाल पाट बोले এটা এবে ডবল ইঞ্জিন সরকার হলা যে ন পাঠে রাখে এটা হাইব্রিড পাট রে বাবু হাইব্রিড হে ভিতর কেতে পড়িছ हे बितरू केते पढ़ी छे 350 अरे बाबू 100 100 350 क्लास तक बार पढ़ी छे इंग्लिश जानसो के हां बाबू इंग्लिश जानसो इंग्लिश आज मजी रे बाबू पूरा हां इंग्लिश जदी जानसो बेले तुमको इंग्रजी रे दुईटा प्रश्न पचरल कहबो अच्छा पतराय कहबो पतराय जेन सिस्टर वाला जेके हटा तू नहीं जानू भाई हेतकी इंग्लिश जाने चले तो बाबा मास्टर कितना ढोल बहते हैं गलू रे साला भोकवा जीवी नाइ चन पूरा सिस्टर माने मोर कन्या सिस्टर बेले तमर कोनिया हां और वाइफ बोला जे हटा मोर बुहेन रे पो बाटे पता छानो तमर नहीं चलवार भाई अमर बार झगा झग चलत रे बाबू अरे तारे नारे 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 ना तारे नारे 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 ना तारे नारे 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 ना भजी दचो ना रे बाबू है बातो ना घोना भजी दचो ना रे बाबू है बातो ना घोना बाबा जी कहीं गलू ना जे बाबा है बातो ना घोना बाबू राधानाथ चंद्रसेना राधानाथ चंद्रसेना राधानाथ चंद्रसेना हेनी बहारो रे राधानाथ चंद्रसेना हेनी बहारो रे राधानाथ चंद्रसेना हरुण झुनु बाजू अच्छे पदनु पुरो राधानाथ चंद्रसेना हेनी बहारो राधानाथ चंद्र घुंगुरा न तो सुभाई जाने सबद सुभाई जाने सबद আর কান্তা আছে এ দিছুছে দুই নয়ন তেরে উপরে নাহি মন মন মাঝি উপরে নাহি মন রাঁধি করি মুঠেক দেলে রাঁধি করি মুঠেক দেলে হৌরে খাইবার সারর রাধানাথ চন্দ্রসেনা বাহারর রাধানাথ চন্দ্রসেনা राधानाथ चंद्रसेना हेनी बहारो राधानाथ शंकर गेल काटी देले चक्र सीता मन पांची बारू अरे न कौन सा कमर रे राधा रघुनाथ
আমার চোদনাথ পটে লাগিয়া সে কেমন চন্দ্র সাগর কিছু কিছু ভাড়া মতো চন্দ্র নেবার হরি বল। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার আগে মনে চন্দ্র সাগর কিছু ভাড়া মতো চন্দ্র নেবার হরি বল। বাবু ও গুরু ব্রহ্মা গুরু হেমা সর গুরু চরণে কলি নমস্কার ওহ গুরু চরণে কলু নমস্কার ফকিরানে কলি গুরু মহারাজ ফকিরানে বলি গুরু তোমার ফকিরানে কলি গুরু মহারাজ চিন্তা গুড়া তাঙ্কর ঘর আরে পশ্চিন্দা গুড়া থানা খরিয়ার সুজ্ঞান র ও গুরু পর্যন্ত বলা গুরু পরিচয় পত্র গলা বেলে আসিগলা নিজরটা 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 গুরু পরিচয় দেলে বুঝাই শিষ্য পরিচয় দেউছি ওহ নিজ পরিচয় দেউছি কহি বিক্রম বেশি বলি নাম মোহর বিক্রম বেশি বলি নাম তুমর বিক্রম বেশি বলি নাম মোহর চিন্তা গুড়া মোহর আরে পশ্চিন্দা গুড়া থানায় খরিয়ার তাক তে জ্ঞান র এদু পরা দিলা মোহর হেলে পরিচয় তো গলা পরিচয় পত্র গলা বেলে ইহাদে আসিগলা তোমার এলা গলা এ কথা লাগলা কথা এলা গলা কথা আরে মই ভেনে আইলে চালি গপ্পর খুলি হলি ঝুলি তুই ভেনে এলে চালি হে গোপর খুলি হলি ঝুলি আরে দহি গলি মই ভেনে সবকে কইছে খুলি খুলি আরে বাবু ধরি তিলে কেন্দু বাড়ি রে বাবু এ ধরি তিলে কেন্দু বাড়ি রে বাবু ডর নাই মোর কাহাকে কে না চিনহে রে গৌর বিলা ওরে কে না চিনহে রে হারা জীবন এ ঘেতরা জীবন এ ঘরের কুটুম কটম ছাড়ি বাহারে কাটে দিন আরে গীতে খাই করতে আছি রে বাবু সুখা মিলে কাহাকে কে না চিনহে রে গৌর বিলা কে না চিনহে রে গৌর ও চেষ্টা করেছে রে বাবু ই কান আগে চেষ্টা কর মোর